Minion Generals, Rampage, let's go. Unahin mo, gamitin mo Bat Spell. Dito mo ilapag. Yan. Sabay Queen Spell. Sabay Earthquake sa Town Hall. Baba mo Warden. Gamitin mo Spell. Yan. Okay. Baba mo yung Healer. Yan. Tapos sabay Queen. Hintayin lang natin yung Queen. Yan. Sabay labag Golem. King. Gamitin mo na yung ano ng King Spell. Yan na. Ayan na. So ayan na, malapit na matapos. Sinunti-unti na lang. Naka 62% na tayo, 66. Yan, konti na lang yan. At may natitira pa tayong spell. Invisible spell ngayon. Diyan natin siya ilalagay. Natitira na lang yung mga inferno. Lapag dyan. Okay, ayan na, patapos na to. Anak ko, nakaubos pa. Sabay, daming inferno eh. 2, 4, 6, 8. Siyam yata to. Ubos na. Buti na nandiyan pa Queen. Nako, napatay na yung guard warden. Di pa pala. Di na buhay. Namatay yun. Ayan na kung paano mat-restart. Thank you. 3 star.